rentrer sur le dernier chapitre qui s'appelle Crier au loup, et on risque d'avoir un résumé, donc comme souvent dans les jeux Telltale, et ils l'ont fait sur le chapitre précédent, donc je vais voir. Oula. Ah, on revient au chapitre 1, ok, avec Podan. Ok, donc on voit tous les trucs. Ça c'était, il y a 2 chapitres. Donc ok, donc c'est des résumés un peu, mais en fait on apprenait plein de trucs, et oui, nous on était sur le point... chapitre 3, on avait failli mourir, et on s'était transformé en loup-garou de fou. Podan, on a retrouvé morte, du coup on a retrouvé sa tête, voilà, comme on peut le voir là. Et on pensait aussi que... Ah oui, elle était dans les vapes, et elle pensait que... Ouais, voilà. Ouais, là j'ai fait un peu de conneries, là j'ai essayé de lui enlever le ruban, et là détruire l'arbre, et parce que en fait j'écoutais Snow, moi, c'est Snow White qui est là et qui m'a dit ouais, faut brûler l'arbre et tout machin. Mais faut dire que cet arbre en fait il permet de... Putain merde, je suis peut-être un peu proche du micro. Faut dire que cet arbre il permet de, comment dire, de créer des... Voilà, là on avait failli mourir. C'est l'espèce de truc qui permet de se transformer en quelqu'un d'autre. C'est pour ça que on pensait que Blanche-Neige était décédée, alors qu'en fait non, c'était une ogresse qui avait pris son apparence. Bigby, wait. When you get the crooked man, make sure you bring him back alive. Ouais. He has to stand trial. Ah, c'est vrai. On s'était arrêté là. Je m'en rappelle. On était en train d'essayer d'avoir des infos pour savoir où était le grand méchant au final du jeu. Et on avait fini par le trouver à la fin du chapitre. Et il nous a dit ouais, assieds-toi. Et je sais que ça avait fait débat. Parce que moi j'avais dit... Enfin débat. En fait à la fin il y a les résultats des joueurs, les moyennes et tout des joueurs. Et en fait moi j'ai dit juste ouais vas-y je m'assois, on discute tranquillement, alors que tout le monde était remonté, et du coup la majorité des gens qui jouaient, je crois une grosse majorité, avait dit non c'est toi qui me suis et tout. Mais du coup voilà, crie au loup. Cry wolf. J'ai mes clopes. Ah oui c'est vrai que j'avais allumé ma clope et tout. Aïe. Du coup, pourquoi ils ont tous sorti leur gun là? C'est pas vos guns qui vont me buter, hein. Vous savez, hein. Parce que du coup moi je suis le grand méchant loup, hein. C'est pour ça que je m'appelle Bigby Wolf. Non mais ça c'est trop lui. Nous ne sommes pas amis frérot, hein. Ouais. Voilà c'est ça. Moi c'est moi le shérif en fait, hein. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes? C'était Crane, pas moi frérot. Moi j'ai rien fait, je n'ai rien à voir là-dedans. Voilà. Voilà en effet frérot, laisse-moi tranquille, je suis pas Crane. Je suis pas Crane du tout. Qu'est-ce que tu me veux toi? Voilà, alors tu baisses ton flingue. Ah oui, des balles en argent pour tuer les loups-garous. C'est vrai qu'on avait vu ça aussi, ça, parce que ça avait failli nous buter. Ça coûte cher en plus, les balles en argent dans les univers comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Bah frérot, les comptes et tout. Voilà. What would you call the wholesale corruption of Fabletown? Fabletown. I would call it the
baseless accusation of a desperate sheriff. Ah ouais. How are you certain this isn't some conspiracy against me? I'm a well-connected man, well-moneyed. People do like to take their shots at me. Don't try to Je play n'aurais pas, me. voilà, c'est ça. It won't work. Moi je veux juste avoir le fin mot de cette histoire et voir comment ça va se passer là. Ouais, ouais. Everything right out in the open. I can understand the confusion, and I'm truly sorry about the trouble all this has caused you. Je suis content, le stream marche bien pour une fois. When I say, Sheriff, that I sincerely mean to make it up to you. J'ai galéré à le faire monter, hein. 1 heure ça m'a pris hein, pour régler les I problèmes. don't relish telling you that they were perpetrated. Pourquoi mon stream est censé être déconnecté là, je comprends rien. Fail a... Mais what the fuck. Il a été 2 secondes parce que je suis... Et moi il y a... Je comprends rien frérot. Vas-y on va quitter ça, on va quitter le max de choses. Toutes les choses un peu useless et tout, on va les quitter comme ça... Comme ça, vas-y. Mais ça, c'est un peu la galère. Je sais pas pourquoi ça arrive des trucs. Pourtant, je suis à... Ouais, pourtant, dans mes trucs là, c'est pas si mauvais. Hein. Mais tu sais quoi, je vais rec au cas où pour le replay si jamais il y a des soucis parce que j'ai envie de jouer. Ok. Du coup, on est reparti. Ici, c'est moi, d'accord, c'est moi le shérif. Merci. Les frères, ils sont chiants là. Vas-y, dis-moi. Quoi? C'est lui qui a buté tout le monde là? Like I said, I'd be handling the matter if you don't mind. Georgie. Georgie. You got what you wanted, so just sit down now. Voilà, c'est ça. Yeah. Il me le faut vivant. Pourquoi tu fais ça? Je vais essayer d'être gentil. Why'd you do it? Why kill them? Bah ouais, j'avoue que bon, tu retires la vie quoi, c'est un peu irréversible. Pas un peu, ouais. George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted? And I want to make things right. Ouais, bien sûr, ouais. On te croit, frérot, on te croit. What's there to work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. But you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do this. And then you told me attempt to to kill blame him. me for it. You will be silent while we discuss what to do with you. This is right, Wow, bollocks. frère, ça part dans tous les sens, j'ai du mal à comprendre. You're Là. just gonna let him do this? So what do you say, Sheriff? Can we discuss terms? You can have Georgie. Consider it a gift, ensuring our continued cooperation. What the hell? Je vous emmène tous les deux. Take all of them. I didn't fuck. I think I'll be taking Voilà. both of you. You're not taking me, you fucking ponce. What the fuck is this shit? You said you'd cover for Wesh, us. wesh. For minor infractions, not murder. just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like You that? think I give a Eh fuck? oh, ça part dans tous les Who the sens, les shit gars. do you think you fuckers are? surrender. Fuck out of I here. do apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him. Are you kidding me? Things Ouais, il est are hors de about to question get que je unpleasant, parte and I sans would vous deux, rather d'accord? you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I Ok. give a shit. But he's not taking me anywhere. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. What are you saying? Yeah, what the fuck? You're gonna make sure we all go down this shit Je ramène with avec you? moi. I already told you. I'm taking both of you. Voilà, c'est So ça. let's go. This could have gone so well. Tu veux quoi, tu veux te battre? To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Quoi? Oh putain, le miroir. Hein?
What the fuck? C'est quoi ce bordel? Did I miss anything good? Bah... Well, look at you, all fixed up. Comment elle est sortie par le miroir? C'est sur ça que je peux... En fait, elle vient de quel compte elle? Non mais vous vous prenez pour qui vous là? What the fuck, c'est ça qui fait flipper lui. Ok, là on spam A. Allez, écoutez, on va en avoir cette semaine hein, parce qu'on fait jeu d'horreur aussi demain les gars et tout, donc bon. You're done, Wolf. Come on, we're pretty much done here. Non, 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 non. I'd like to say it was nice knowing Les frères, je dois partir. you. Laissez-moi y aller. Not him. Now. Hold him still. Wesh. Ah! Ah! On peut donc mourir. Très You're bien. done, Wolf. Come on, we're pretty much done here. I'd like to say it was nice knowing you, but I'll be glad to see your insides turned out. Ok. Let's go. Là je spam A. Là ça je lui prends le couteau. Paf. Attends, je suis en train de tous les tuer là. Il y a un blême là. Moi maintenant faut que je cours vers le miroir. This way. Vite. Frérot, va vers le miroir, on n'a pas le temps. Merde. What the fuck? Ok. Et il y a une espèce de course poursuite, faut que... Ok, faut que je fasse gaffe. Il y a une barre en bas, je sais pas ce que c'est peut-être ma barre de vie ou je sais pas ce que c'est. Attends, mais on joue à Subway Surfer là ou c'est comment? C'est quoi, ça se part dans tous les sens? Salut. Ouais, désolé, il y a un putain de loup-garou. Alors, ils sont où? Ils sont là. Je fais des sauts de fou par contre. En fait, faut que j'arrive à sauter sur la caisse. Hop. Voilà. Ah, tu sais très bien ce que c'est, frérot. Faut que je m'accroche. Ok. Wesh. J'ai raté? Non, c'est bon, ok. Gun it. Are you sure? Do it. He's not moving. Keep going. Enfin, je pense que je crevais si je restais pas dessus. Mais là j'ai vraiment perdu les deux là du coup. Ah c'est une dinguerie là. Non ils sont là. Ok. Come on. C'est juste que je sais pas où est l'autre débile là. Ok. Ah je me suis retransformé, j'ai piqué des sapes parce que du coup... Ok. Bon. Ouais, ok, là il y a du sang. Holy shit. Il
Il en perd du sang. Bah ouais, mes frères, t'as vu dans l'état auquel on l'a mis aussi. Ça m'étonne pas trop en vrai. Allez. Frérot, vas-y. Je peux pas. J'ai raté un truc, ça veut dire. Ah oui, il faut que j'aille de l'autre côté. Je sais pas, mais je peux pas passer par là. Ah. Ok. Il voulait pas tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai appuyé, hein, je vous promets. Mais ok. Putain, mais ça va vite. Le chapitre il va vite. We can't stay here. Hang on. I need a minute. Okay. J'ai besoin Can you d'écouter. stand up? It's okay. Take your time. Ok. Slowly. It's no fucking use. No way I'm walking out of here. How did this happen, Georgie? How did it get this? Ouais, bah ils sont juste posés quoi. Well, it won't be your fault. Salut. Montre comment il saigne, c'est une dinguerie. Hein. Il perd trop de sang. Hello, Big B. Big I B hope to Wolf. come to your senses. Mais en plus c'était même pas lui que je voulais suivre à la base, mais bon. But of course, you're too much of an idiot to see that. Or maybe you just like me too much to let me go. I'm taking you in, Georgie. Let's go. You gonna carry me? S'il le faut, ouais. Please, Sheriff. Haven't you done enough? Look at him. He's dying. Vivian. Get out of the way. Now. Get out the way now. It isn't his fault. He's a murderer. Faith and En vrai, Lily, ouais, de ouf. he's the reason they're dead. Look, I know he made a few mistakes. We all have. What? He made sure they couldn't talk with those damn ribbons, and then he killed them. You're wearing one yourself. Doesn't that Ah, bother you even oui. a little, knowing that man murdered... Of course it does. Those girls. So it's all my fucking fault then? I You didn't mean- fucking... You're gonna throw me to the fucking Wow, wolf too? wow, wow, wow. You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? I did what I had to! You can't fucking blame me for that. Look, You J'ai été didn't obligé have de le to do faire, ouais. anything. Like hell I didn't. Look, Faith and the others tried to pull a run on us. Ok, ouais. And as you can imagine, the crooked man wasn't too thrilled. But of course, Mais c'est the big boss le didn't tordu wanna que je get veux, his moi, je m'en fucking fous des hands autres. dirty. So he told me to take care of it. You think I don't know what that means? Either I do what he says or I'm the one getting dealt with. So I fucking killed him. And I'd do it again. Mais t'es un grand malade. Because it's not my fault. The crooked man gave the order. He told me to kill Ouais, mais them. c'est quand même toi le And then responsable, he c'est toi qui as fucking tué. sold Mais me oui, out. il faut qu'on ait le tordu Still aussi. the one who pulled the Évidemment, trigger. tu vois, sinon ça marche Nobody pas. held your hand and made you go through with it. Fine. Believe what you want. I can tell you've made up your mind. Doesn't matter if it's fucking true or not. Go ahead and arrest me then. But it won't bring back Lily or Faith. It won't free your friend Narissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. It must be so easy being you. Waouh. Just come in here and blame me for all this shit. Job's done, right? George is the bad guy. It's all his fucking fault. Non, non, non. But what was I supposed to do? You don't know what it's like, Bigby. How could you know? You could have done anything. Voilà, c'est You ça. could have let them go. You could have freed Faith and Lily from those fucking ribbons instead of murdering them. Ça c'est pas faux. Ça c'est pas You faux. ça, don't c'est know what vrai. the fuck you're talking about. If I freed them, what would you have me do? Kill her? Georgie, don't. Non, non, non. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant she had to die, do you still think I had a fucking choice? What are you Qu'est-ce que tu veux doing? dire? What are you talking about? Ouais, This c'est is ça. the original. Quoi? Comment ça c'est original? The girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off, couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure Okay. absolute discretion. You promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing. You remove hers, and the spell's broken. They're all free. But you know what happens to her? The same thing that happened to Faith. So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't fucking blame me. You're not innocent here either. Wait.
Those were your Bah ouais, ribbons? c'est ça. You're in on this? I thought you cared about them. I do. Of course I do. Comment You ça? have to understand. Nobody was supposed to die. When we built this Des place, fois, les rubans, c'est quand même pas it ouf, was quoi. just a stupid Tu vois, idea, a gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started, anyway. This was supposed to be our place. We were going to be in charge for once, and nobody would try to control us or Ouais, bien sûr, use mais us. That was the vas-y. point. Then the crooked man showed up, and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... If you still think it's so fucking simple, then you do it. Go right ahead. Kill her then. What are you doing? Break the spell. Save the fucking day. Stop it! I told you, sometimes all your options are shit. We'll find another Ouais, way. voilà. She doesn't have to die. Maybe the Don't witches talk can... about me like I'm not even here, please. You think this is hard for you? Je vais pas lui enlever My le ruban life parce que is je such a sais pas si c'est fucking sûrement dangereux. burden on your conscience. Don't I Je crois get que a ça la say? tue en fait si je retire It's le my ruban. life. Like it was either of yours to give up in the first place. I wasn't really... Vivian, I'm not gonna kill you. Voilà. I know that. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with J'ai cru my qu'elle allait life. retirer son ruban, j'ai I eu peur. thought it would be different here. But it's all the fucking same. Vivian, I didn't mean... Do you think I wanted to be this Mais alors, person? waouh, What I frère, did il se to passe tellement de Faith choses, c'est and une Lily, dinguerie. to all of them. Oula, Vivian, elle va retirer wait. son, elle va retirer son Every ruban. day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. Elle fait des feintes, I have mais to c'est sûr qu'elle va forget what retirer. I've done to them, what I took away from them. I look at Narissa and I hate myself. Vivian, I can't pretend anymore. What are you doing? Vivian, don't. Vivian, Oh! no! Fuck! No, 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 no! Putain, il sert à ça le ruban! Vivian! Just... Jesus. Ah, j'ai bien fait de pas lui retirer le ruban, je l'aurais I tué. didn't fucking mean it. What the I was fuck? just... Attends, mais c'est un truc horrible, what the fuck? Le ruban, il est lié à la tête. Non, what the fuck? C'est pour ça qu'elle avait un ruban dans la bouche, comme un pot d'âne et tout. Waouh, frère, la dinguerie. Ok. Et c'est pour ça que l'autre là, Nerissa, elle voulait pas qu'on lui retire le ruban quand on avait essayé de le retirer. Ok, je comprends. Don't think so, Bigby. Ah! Mon dieu. On voit ses intestins, frérot. I'm gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Ouais. Really fuck him up for me, alright? For both of us. Don't worry about the crooked man. Old foundry by the river, alright? Ok. Shepherd Metalworks. Je sais pas, Metalworks. He'll Ok. be there. Fucking asshole. Je suis désolé, frérot. You wanna finish me off now? Or do you plan to kick Non, me non, around non, a non, little non, c'est first? horrible, Rip frère. my limbs off one by one. That's what you wanna do, right? That's not who I am. Prove it then. No more games, alright? We both know Ouais, how ok, this ok. ends. Waouh, frère, il Just saute make de it ouf quick. là. Non, c'est une dinguerie. I know what I did. Oh, ouah, c'est dur comme choix. En fait, c'est soit on abrège souffrance, soit on le laisse mourir. Non, c'est trop horrible de le laisser mourir. Vas-y, on abrège Let's not souffrance. draw this out. All right, Georgie. Désolé. Attends, c'est horrible comme façon d'abréger les souffrances. Ouah, frère. En fait, sinon il allait... Ah, je sais pas. Je sais pas si c'était le bon choix, mais sinon il allait souffrir, le pauvre. Et il m'a donné des infos et tout, tu vois. Et il voulait qu'on en finisse, enfin que j'en finisse. J'allais pas le laisser souffrir comme ça, c'était horrible. Non, non, non. Ça, je pouvais pas. En plus, il était déjà dans un état de merde, c'est sûr qu'elle allait crever et souffrir et tout. Là, il a souffert un bon coup, ça c'est sûr. Parce que ça avait pas l'air d'être doux, ce que je lui ai fait, mais voilà. Maintenant, on va s'occuper du Crooked Man, du tordu. Mais Blanche, elle m'a dit de l'amener vivant.
Donc il faut essayer de l'amener vivant quoi. Ça va être le plus dur. Purée, je pense à ce truc que j'ai totalement détruit. Enfin en vrai j'ai juste dévissé hein, mais du coup j'ai retiré la carte wifi quoi. Ok. Mais c'est pas là son truc, ça ressemble à rien ça. Ah si, je sais pas, Metalworks, tard le soir. Il y a sa caisse. Je suppose qu'il est plus dedans. De toute façon on va rien voir hein. Ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Ok. Rien d'autre. Bon, parce que maintenant je fouille bien, parce que j'ai envie d'avoir tous les indices et tout. Mais bon vas-y on rentre. C'est parti. On va voir ce qui se passe les guys. C'est fermé à la clé évidemment, bah ouais. Voilà. Je peux péter la serrure comme ça? Attends, par contre c'est trop stylé hein. Je peux péter la serrure juste en appuyant fort sur la poignée, je suis pas sûr que ça marche dans la vraie vie mais c'est stylé. Ok, je sais pas, le Metalworks. Vas-y. Alors mon petit, il y a des paquets avec le logo. Ok. Stylé. Donc. Et bah c'est parti hein. Wow. Le truc c'est où ils sont dans cette fonderie parce que c'est... Je le sens pas de ouf là, on est dans un truc où il fait super chaud. Oula. Elle est où la connasse? Oui. Le grand méchant loup, ouais. En effet. Pourquoi il y a plein de photos de moi? Non, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. Il y a moi avec Blanche. Waouh. Blanche c'est... comment elle se fait jouer son nom? Là il y a Podan. C'est Podan et Nerissa. Podan et moi. Ouah non c'est une dinguerie frère de faire ça. J'étais à l'époque, est-ce qu'il... Vas-y avance. C'est une roue de fou. Ah, c'est des outils de torture tous ces trucs. Non c'est une dinguerie. Là il y a... Ok. C'est de la javel par terre. Là c'est les machineries. Je peux rien faire là hein, je suppose. Non. Ok. J'ai un truc à regarder là. C'est... Ah. Oh putain c'est des balles en argent. Ouais. Mais elle je l'entends mais je sais pas où elle est on dirait. Oh putain mais elle a des pouvoirs trop bizarres. Elle a des pouvoirs trop bizarres, je sais pas qui c'est mais j'ai hâte de le découvrir. Elle laisse paraître comme ça. Ah, Bigby. I see you made it here in one piece. Ferme-la toi. I have some business to attend to. I leave you in the capable hands of my associate. Come find me when you're finished. Don't worry. This won't take long. Elle a failli me tuer, hein, faut l'oublier. Hein. Don't make this worse. Aw, he doesn't want to play. I'm sure you'll persuade him. Cut this shit out. Non. Didn't your mother ever teach you manners? Bah pas quand je suis sur le point de crever en fait, genre quand je suis en danger, tu vois. Wow. This is just sad. Voilà, et oh hein. Et elle disparaît frère, son pouvoir il est vraiment trop bizarre. Vas-y bon. En fait c'est juste que je crois pas son pouvoir, genre elle apparaît, disparaît comme ça. Je peux l'entendre de partout. Il y a un truc un peu étrange.
Et tu vois, elle court vite et elle se TP. Enfin, il y a tout un truc. Je pense qu'elle va être là. Je l'ai vue là-haut en dernière, mais vu qu'elle se TP, bah, c'est un peu compliqué. Ok. Waouh, mais on est dans une phase d'infiltration là, c'est... Oh, putain. Par contre, j'ai du flow, hein. Et il y a Zolf Among Us 2 qui sort des... Wesh! C'est une vampire, je crois. Qui sort début 2025. Elle est arrivée de nulle part et j'ai pas eu le temps pour le QTE, frère. J'ai appuyé, c'était déjà trop tard. Je me concentre parce que... Ah! J'ai appuyé, hein. J'appuie pourtant, hein. Là, c'est juste mes bras qui encaissent. Mais c'est une vampire, je crois. What the fuck? Elle a une apparence trop bizarre. Elle a des bouts de verre partout et tout. Ouah, frère. What? Non mais elle esquive tout. Elle esquive tout. C'est une dinguerie, hein. Allez, 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 allez. Ah putain, je me suis trompé de touche tout un moment. Ah mais du coup j'ai foiré. Oh putain. À moins que c'était scripté. Parce que j'ai vraiment spammé, mais je me suis trompé de touche avant, j'ai appuyé sur rond au lieu de croix en fait. Salut. Ouah, mais c'est des monstres en fait, hein, ces bestioles là. C'est trop une dinguerie. Non mais pourquoi elles spawnent de partout? Oh putain. T'as pas tes sens de loup pour savoir qui est la vraie là? Parce que là c'est un poil galère quoi. Paf, ça dégage. Waouh, waouh, waouh. Mais frère, en fait je suis obligé de me faire shooter, je crois. Waouh, 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 ok. Je t'ai eu toi dans mon dos normalement. Voilà. Ok. Pourquoi ils sont autant, wesh? Ok. Wow. Wow. Je prends une apparence de vrai loup. Incroyable. Wouh. Ok. Donc ça c'est que ces répliques. Waouh. Non, la dinguerie par contre, comment le grand méchant loup il est vraiment grand. Genre là je suis big, hein. Là je suis vraiment big. Attends, c'est une dinguerie. Non mais là elle veut juste essayer de me coincer. Non mais si tu crois que tu vas m'avoir. Voilà, dégage. Je tue personne, c'est des répliques de verre. Allez, ça dégage. Mais par contre, elles sont combien là? C'est trop une dinguerie, frère. Je reconnais plus du tout Big B Wolf par contre. Ça c'est trop une dinguerie. Ah, je souffle. Le souffle du grand méchant loup. Bah bien sûr. Mais oui, il souffle tellement fort que la maison se détruit. C'est elle la vraie, ok.
Oh la dinguerie. Ça a l'air trop bizarre son pouvoir. Ah, dans l'œil. Non, je l'ai détruit avant. Ah oui. Ok. Bon, elle, on s'en est occupé. Remettons tout en humain parce que c'est trop une dinguerie là. Bon, c'est trop stylé cette séquence. Trop stylé. Hein. Le fait qu'on se transforme en Big B Wolf et tout. Enfin, vraiment en grand méchant loup. Le truc du souffle par rapport au conte et tout. Non, franchement, trop stylé. Trop stylé. Et je suis à Walp là du coup. Ouais bah ça y est, arrête de me téma non. Ok. Chapitre 3 de l'épisode 5. Ouais, il est temps de m'occuper de ce bouffe. Et toi je dois te ramener vivant à Blanche par contre. Hello, Bigby. You look tired. Give me one good reason not to rip you apart right now. Voilà, c'est ça. This gun holds. I won't miss next time. Ok. Before you do anything with me, I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't Oui, she? exactement. And that's what I want. That's right. But what happens to you once you get there is a different story. I'm not quite finished. Ok, vas-y. You will bring me back alive. Ouais. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. And I'm sure Miss White would agree that I should be given a fair trial. Évidemment. Can we at least agree on that? I will have a trial. You need to tell me right now. We're not going anywhere until I get some answers from you. If you want answers, you're going to have to cooperate with me. Allons-y, coopérons. There's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. Je comprends. I'm no murderer, Mr. Wolf. Ouais. I didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. If you're not a killer, then what Voilà ça, qu'est-ce que vous êtes? I'm a businessman, not a killer. Enfin, il a tué personne, mais il a tué des gens par intermédiaire de Georgie par exemple. As long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. Allons voir Blanche. I don't need to belabor the point, but just so we're clear, if you change your mind and decide to do something stupid, you won't get your answers. Ouais. But you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. You're often reckless, and I worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. What do you really care about here? Where this case is concerned, I mean. Do you really want the truth? Or do you just want to look like the hero? C'est une question de justice. I'm the sheriff. Voilà, I have to c'est do ça. what's right. 2 people were murdered. And you know who did it. Oh, ouais, c'est toi. Georgie. He's dead, isn't he? Ah ouais. My point being, the killer has been dealt with. You've won. Non. You really think I'm that stupid? Voilà, c'est I ça. understand you have an obligation to bring me in, but you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? I'd rather not talk. Allez, allons-y. All right, let's go. Hand over the gun. I think I'd rather hold on to it, if you don't mind. De toute façon, en fait... De toute façon, Blanche veut que je la ramène en vie. Je la ramène en vie. Such a reliable pup. I understand why she'd want to keep you around. Oh, je lui passe les manettes. Elle le veut en vie. You'll be given a trial in front of your peers. Bien sûr que je l'épargne. Je dois le ramener en vie à Blanche. Allez. On va voir Blanche maintenant. Ça y est. Ça y est, il m'a trop mis la misère là. Avec son... Sa pote la vampire, je sais pas quoi là. We have to do something. Are you fucking kidding me? When does this thing happen? Il y a plus de sous-titres mais bon. Yes, Voilà, you'll have c'est... an opportunity to... Je suis là. He's back. The crooked man. The Crooked Man. God. Motherfucker. Eh oui, voilà.
Are you okay? It's been hours. We were worried you'd run into some trouble. On va pas faciliter la tâche, je vais pas te mentir. He didn't make it easy. What happened? It doesn't matter. He's here. We got him. We can talk about it later. You did Okay. well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that, you know. Ouais, t'inquiète. I'm just glad you made it back in one piece. Et je l'ai pas tué aussi, c'est ça que tu penses, ouais. About time you showed up. Now throw this asshole down the fucking well. Yes, what are you waiting for? You killed Lily. She was my sister. Allez, Where the fuck do écoute you tout get ça. off? You think you have the right to just do this to people? You're a fucking crook. You should be Fucking shithole. Everyone, can I Okay. have your attention? Ouais, vas-y, on Thank you t'écoute, all for Blanche. coming here on such short notice. I know normally we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible. Ok, donc on va le faire maintenant. The crooked man is charged with the murder As of I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porgy who killed those women, not me. What? It was Georgie? Georgie? I don't mean to Il a donné l'ordre de les tuer. Georgie may have killed them, but you made the call. Voilà, Do c'est I ça. have to explain the situation to you again? Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna Il bring est that mort. shithead in too, aren't you? Yes, Sheriff. Where is that rotten scoundrel now? Is he still out there? Sincerely hope not. Well, where is he? Georgie était was pour a rien. victim of this psycho, too. Voilà. He was pushed into the whole thing and now he's dead. He's... what? Dead. So you see, the culprit has been punished. Non. There's no That need doesn't for change this. anything. We'll deal with it later, but right now you're the Voilà. one I'm concerned with. You called Ah, mais the je voulais pas le shots. tuer, Georgie made that perfectly clear. In which case, you still have a lot to answer for. Voilà. I And was I told don't... I would be allowed to speak. We have to read the rest of the charges. What other charges? If you'd wait a moment. I'm well aware of my rights, Miss White. Let her finish. Then you can have your Voilà. Got it? Got it. Je l'aime trop, Blanche. Elle est trop bien. You are charged Okay. with the murder of Faith and Lily, Ouais. which Georgie carried out on your order, inciting violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf, Twice. A C'est vrai. misunderstanding. aiding Ouais, bien and sûr. providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal possession and sale of magical artifacts. And resisting arrest. Oh, yes. Now, is there anything you would like to say? First of all, I Okay. had nothing to do with Ouais. so you can strike that one from your little record book. Bullshit! Like hell you didn't. Stop the charade. We know you're Come on, involved. it's obvious. And there's all the Laissez-le other finir, crap chacun he's son tour, done. s'il vous plaît. Everyone just shut up for a minute. If you wanted a chance to talk, well, go ahead. What? We all know he's guilty. What the fuck does he need to speak for? The Crooked Man has committed Voilà. crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching Where it well. fucking belongs. That's So right. let's get but on we with it. promised Voilà. you a chance to defend yourself, and I won't rob you of that right. What the You're fuck? really going This to let is him about talk? justice. C'est If la we're justice. ever going to pull ourselves together Voilà. and make something of this town, C'est la we have to justice. start doing things correctly. No more snap judgments, no more secrets. We are going to treat everyone fairly, even when they don't Mais de deserve. toute façon, il va crever, je pense. Il va aller dans le puits magique, là. C'est ce qu'il mérite. This is ridiculous. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire, par contre, maintenant, ce bouffon? You have the floor. Allez, parle, tout le monde Thank t'écoute. you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. I hired him as a favor to his family, you see. Promise kept to a dying Où il mother. va en venir, le Are you bouffon? gonna get to your point or what? Voilà, c'est ça. C'est ce que Georgie je was sais working ça. for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those Oui, men. bah oui, It oui, was bien his sûr. business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to do with it. Tell This the is such fucking bullshit. truth for He's once. always been a bit of a powder keg. Georgie seemed pretty convinced he didn't have a Voilà, say in c'est the ça. matter. He clearly misunderstood my intention. Really? I would never authorize such an act. Oui, bah And oui, you bien sûr. actually believe this bullshit?
Non, Holly, please. vraiment pas. Moi j'y crois pas en You tout cas. finally showed up T'inquiète at my Holly. door last night. Pourtant on s'aime pas Wasn't I trop more mais than voilà. helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. What's he talking about? Yeah, and your goons attacked me. Did you forget that part? They get a bit carried away sometimes, it's true. Loyal to the end. They do it because they want to protect me, as I protected them. You Ouais, bien understand sûr. wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man, just to save someone. What's he talking about? Yeah, right. They don't do it because they want to protect you. You intimidate people. Voilà. You scare tactics. Exactement. They're afraid if they don't follow orders, they'll end up dead. Let me explain this to you. My employees are just that, hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions. Ouais, bien as sûr, ouais. Georgie was. What about Lily? She wasn't free. She wasn't given a choice. Do Ça, you c'est vrai. really think she wanted... that any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help, and I'm sorry that I decided against my better judgment to give her a distasteful job. Mais lui il est Right, détestable and you ce kept them in mec, frère, debt j'en so peux they plus. couldn't leave. Yeah. That's what you did to us. How you kept us all You in forget line. it was not me who put you in that position. Oh, You all quoi? act like I'm some kind of tyrant. When your government abandoned you, left C'est you pas fou poor quand même, and hein. helpless, sniveling on street corners, I was there to look out for you, Ok. Yes, but wasn't I? You're the fucking problem here, not us. Really? Bah oui. What about Auntie Greenleaf? Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters, anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I got her tree back. And in turn, we used her magic to help poor Fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living. Provide for herself. Non mais frère, ça y est, il va pas They do. commencer à nous accuser d'avoir They brûlé l'arbre. burned my tree to ashes. What? you burned it down? You see? J'ai fait ce Snow que wanted je the tree destroyed, so I did it, all right? Yes, because she was helping Crane and the Crooked Man. Ouais, voilà. Would you rather have that continue? What choice did I have? It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane, and you Okay. hated him for wanting to fuck you, and you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing Ouais, to do ouais, with the ouais, Crooked ouais, Man. ouais, 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 ouais. We've made Nickel. some mistakes. Il y a eu des bugs du titre I've avec les accents, mais made on some a compris. mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about Je all suis of pas you. blanc, j'ai l'impression qu'elle va se retourner. C'est trop And bizarre. so does the sheriff. Oui, ça c'est vrai. Yeah, right. I can't promise you perfection. No one can. But I can promise to always have your best interests at heart. Maybe you haven't noticed, but we've been doing all this to protect you. We're trying to stop people like him. C'est The vrai. Crooked Man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. You would go to Blanche him présidente. for help, and he would take that weakness and add it to his strength. And if things didn't fall exactly his way, someone would die. He took Faith and Lily from us. And while we can never get them back, we can certainly punish who's responsible. They're right. Voilà. You're all still afraid of him. On est en train de les even ramener. now. But you needn't be. His contamination of this town Allez. is over. And those girls will have their justice. Allez, même elle se retourne contre lui. Allez. Chat. Quelle plaidoirie. Hein. Very good. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these Oui, bah oui, bien accusations sûr. are completely Bien sûr. unfounded. The sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the Georgie was working for you. Voilà. Bigby got a a confession that... confession that nobody heard. Now, 6 mois. I'm no barrister, but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie spoke, especially given Bigby's history. What are you Ça y talking est. about? Snow?
And what about your history? All you've done to this fucking Voilà, town. c'est ça. What do you mean there's no evidence? Maybe he's... I mean, this doesn't feel right, how we're doing this. Quoi? Of course it's right. This Voilà. man tormented all of you for profit. Georgie Let me killed just them. make sure I understand you. You're trying to say that I'm responsible for what Georgie did because he was working for me at the time, yes? Yes. Of course. Yes, you're responsible. Voilà. If I'm to blame for Georgie's mistakes, shouldn't Miss White be held accountable for Bigby's actions as well? Like what? Ouais. How about the way he treated poor Tweedledee when he was in your custody? He was beaten to mashed apples while under your watch. Under my watch. Maybe he's right. Did you think we'd all just let that go? You can't be serious. You're the one on trial Voilà, c'est here. ça. Don't try to turn this around on us. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Voilà. Right before you decided to kidnap him. It was for his own protection. Oui, bah oui, c'était pour sa propre protection, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais sérieusement. Sometimes it's hard to tell the difference. That's enough. So, you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for This mine. is completely different. I We all... did not order those two girls dead. It simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. End of story. They want to scapegoat me for their own tangled ends, but they refuse to answer for their own This crimes. isn't right. Oh, please. This isn't the point. We'll deal with them after we deal with you. Listen, I The know... laws apply when we need them to. Bluebeard, please. What's that supposed to mean? I mean a certain level of privilege should be afforded to To who? This is how it's always been. We lashed our ropes to this diseased Whoa, whoa, world, whoa. and ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise of more? Who was there while they idly played in their towers, judging you, treating you as Wow, mais mindless ça y est, children, frère. too stupid to command your own destiny? Without me, who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? Who will protect you from the big bad wolf? Who Big will bad be wolf. there? Bigby, Miss White. Quoi? Oh, elle va témoigner? Excuse me, dear. I wanted to make sure I had the Ah. chance to say something. Why don't Vas-y, you take fais-toi a moment to plaisir. catch your breath a little What's while? she doing here? I'd like to... I need to say something. Vas-y, We're fais-toi plaisir. kind of in the middle of something. Bluebeard. What? Of course. Go right ahead. You probably don't remember me. I don't know why I was afraid to come My here. dear, I don't Just know shut up. Allez! Slaved us C'est for ça! years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we Oh la couldn't say la. a word about it because of these damn My ribbons. goat! But you know what? Now it's my turn to talk. Vas-y, parle. I Parle. found Vivian's body. Did you kill her? Non, elle s'est Did suicidée. he? Sheriff, this is highly irregular. Be quiet. We need to establish some order here. Vivian killed herself back at the pudding and pie. Voilà. I'm sorry, I don't think I know Nerissa. My name is Nerissa. Nerissa. It's okay, my Nerissa, dear. my It's going goat! to be He just- Allez. ordered them dead. This fucker. Bah oui, Faith and évidemment. Lily. That's a lie. I was in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. The only two people who ever gave a damn about me. And this just confirms it. He Voilà. made Georgie do it. It was always him. Georgie would have never done anything without his say-so. J'ai Ever. conquis la foule, let's You're go. going to take the word of a stupid... At least 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Allez. Now. Looks like we found our evidence. Et voilà! He's guilty. Il est cooked! Il est cooked! Me too. So that's it, right? Calm down the witching well. Nah, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourselves. You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. Il est So quick to cooked! latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. This is how you want to repay all I've done for you. What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? You know we can't let you go free after this.
Wait. What? I wonder what they'll say about you when the tide turns. What There lies is no they'll... appeals process. Allez. Well done then. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I Oui. know that, but we don't have to kill anybody. Le puits, le puits, le puits, le puits. Somewhere he can never hurt anyone. Non, 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 ça suffit pas ça. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's I not assure good you. enough. Maybe There will she be has more a point. if he isn't Hasn't stopped. there been enough I don't give a bloodshed shit So we already? get rid of him. Dangerous. Get him out of here. We can send him Everyone, away. listen up. Voilà, on va faire un vote. Clearly, we're having On est trouble dans une démocratie agreeing ou pas? on a suitable punishment. So I think This is going nowhere. someone needs to make a decision. Who? I hope you answer. Voilà, just on to est une yourself. démocratie, on devrait voter. Should have a vote. Make it democratic. Do you really think that's going to work? He's right. Nobody can agree on anything. Voilà, What about on est Bigby? d'accord. What about him? He was appointed. He's the only official representative, really. He should be the judge. Oh là, That makes merci sense to me. Nerissa, Yes, mais... it does. Okay. Fine. Are you sure? This isn't how It's what the people want, Miss White. Okay, Mr. Wolf, it's your call. Snow. Just do what you think is right. Oh putain. Dans le puits. Yes, Sheriff. Do what you think is right. Teach him a fucking lesson. No. Everyone, I'm... Not this way. There you are. I hope you all remember this moment. Think of me when you try to sleep. You're going to miss me. No, I won't. Voilà. Il mérite, elle fuit. C'est tout. For Lily and Faith. Yes. Another one of us to erase from the books. Eh, écoutez, il a failli me buter, hein, donc ça y est. Hein. Je vous avais de la chance là que je lui ai pas arraché la tête à ce fou. Hein. Attends, j'espère qu'il y a une cinématique par contre. Voilà, ok. Parce que là, il a marqué finir chapitre 5 de l'épisode 5, qui est le dernier chapitre. Mais j'espère qu'il y a une suite, quoi. Parce que je voulais pas m'arrêter là-dessus, avoir générique et fin du jeu, paf. Je sais qu'il y a le 2 qui sort, mais bon, quand même. Faut pas exagérer. Allez. Je peux voir Blanche ou pas? Hey, Sheriff. Salut. You gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. Wesh. This fucking line. Salut. Oh, Mr. Wolf? Oui. Flycatcher left his keys. Is everything okay? You look... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. Mais elle a l'air mal. We'll talk later, okay? Oh là là, je le sens pas de ouf. Good morning, Miss White. You're late. Ouais. Elle a l'air un peu... Someone's gonna see you, Colin. Elle a l'air un peu déçue de mon choix. Alors que c'est le choix que tout le monde voulait. Enfin, moi, j'allais pas lui arracher la tête pendant que je suis pas violent. Mais bon, c'est une dinguerie quand même. On est le lendemain du fait qu'on l'ait jeté dans le puits. En même temps, il le méritait ce bâtard, hein, je veux pas dire, mais... J'allais pas lui arracher la tête, c'était peut-être un poil violent. Mais le puits, c'est la meilleure idée, parce qu'en prison, il se serait échappé, même avec la magie et tout, frère, on sait jamais, les fous comme ça, là. Le puits, c'est fait pour supprimer les comptes, voilà. We only have like 5 minutes. Carry me for fuck's sake. I don't give a shit. You forgot these. Oh, thank you.
It's been pretty busy around here. Ouais, bah, je comprends. Morning, Sheriff. Nice fucking Salut, day. Toad. Shit. Just go grab that, would you? How are you, holding up? I know this isn't ideal for you. Normal A, normal B. Wait, Sheriff Bigby, I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Can you give this to Miss White, please? Pas de soucis, je m'en occupe. There's no time to say goodbye, so if you could bring it to her. Yeah, bien sûr. Sure. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. Oh. It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, cause when they're little, they have these pouches that Voilà, elle va l'adorer, squirt juice t'inquiète. at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, Non, I hope not. t'inquiète. Do Ça va we bien se have to passer. go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. I'm sorry, TJ, but look on the bright side, okay? There's plenty of space to run around, and a nice river nearby, Voilà, so you can c'est swim ça. all you want. Even in daytime? Even in You don't daytime, have yeah. to worry about the Mondays. Même la journée, tu pourras nager. Nice. Come on, it won't be so bad. Tu vas avoir un peu de temps à t'habituer, mais après ça ira. No, some of the animals aren't comfortable around wolves. So you wouldn't know, would you? We're all set. Bye, Mr. Wolf. Goodbye, TJ. Hey, Bigby, Ouais. where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? How should I know? Ok. Débloquer tous les livres de la fable 5. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, Nerissa! Sorette! Tu t'en vas? Pourquoi? Et je marche comme un mec ultra musclé. Bon, je dois l'être, hein, vu que je suis quand même le grand méchant loup et tout. Hi. Elle a vu la force que j'ai, bon. You're still wearing that thing. Oh, yeah, I guess I am. It's not easy to forget. Bah, I j'imagine. know it seems like I should be able to. It's just... You need to let that go. How are you gonna move on if... Bigby, I know you're trying to help. Oui, oui. This is just something I need to Non, do bien on sûr, my bien own. sûr. C'est fou de voir retirer son Listen, report tout le temps, c'est trop. Hein. I came here because I have to tell you something. What is it? Vas-y, dis-moi. It's about what happened to Faith and Lily. Quoi? Oh non, on va Not prendre sure une where to dinguerie. start. Faith, Lily and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. Ah ouais? But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the crooked man's allies. If he found out, I had no choice. You have to Ouais. understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? Marissa, what did you do? I freaked out, okay? Dis-moi, t'inquiète. I thought if I came clean to Georgie, he'd get the crooked man to leave us alone. Ouais. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. You were just Voilà, c'est trying to ça. protect them. Yeah. Voilà. Georgie c'est ça. promised he'd smooth things over with the crooked man. Ah, il a essayé, mais t'as capté. Je veux juste la rassurer. I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Wow, Faith walked frère. in, and I had to watch while Georgie
Hein? Wait, so Georgie told you all this? Not the crooked man? Back at the well, you said... I know what I said. T'as But menti? it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the crooked man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. I guess... Qui est fait, ouais, c'est sûr. What's done is done. I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially Oh, after... frère, mais du coup elle a menti, elle a pas dit la vérité. That night, after Faith. Ouais. I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. C'est toi? You? I walked her over here, and I left her. You were trying to get my attention. So you started all this. I just Oh la dinguerie. pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The crooked man was counting on that. When we suffer, we do it in silence. And the world likes it that way. We just fade, like we never existed. Ok, ouais. I couldn't watch that happen to Faith or Lily. Nobody cares about us. Not really. I'm sorry, Narissa. I'm sorry that's what it took to get me to pay attention. It'll be different now. Oui, You'll make c'est things fini. right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her. Or Ouais, anyone. voilà, mais Blanche, j'ai l'impression qu'elle est un peu compliquée. I know it might feel that C'est pas way, facile but quoi. They need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The Mm. way you look out for each other and look out for us. You don't see that a lot these days. I don't really know where we stand anymore. Things are just different. Huh. Things are always different. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Look, Bigby. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You knew when to show mercy, and you brought justice to this town. Finally. Because you brought the crooked man in, Ouais. everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. Merci, You've been c'est given super this job gentil. for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the crooked man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For Oui. better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. Bah, y a pour le pire dans ta phrase qui m'a pas trop plu, mais ouais. Elle a le sourire, mais pas moi. Au revoir, Nerissa. You're not as bad as everyone says you are. Oh. Par contre, je souris vraiment jamais. Hein. C'est une dinguerie. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Did Mermaid. Dr. Swinehart ever get back to you about He Faith? said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Oh. Wesh. Attendez. Non. Attendez, j'ai besoin de lire des trucs là. Là, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Bon, on a découvert, ouais, tous les trucs qu'il fallait et tout, mais... Créer une désavouée... le maire Cole a officiellement désigné Blanche-Neige comme directrice d'opération et adjointe en maire absente. Adjointe en maire absence... Beaucoup diront que sa promotion n'est pas juste pour des choses qu'elle a été bien indépendance. Wow, frère, non, par contre c'est une dinguerie. Hein. Et ça c'est le loup d'hiver, la mère de Bigby. Et ça c'est mon vrai visage. Et ça c'est quoi ce truc? Bloody Mary. C'est ça, elle s'appelle comme ça. Oh, mais frère, mais j'en sais rien. Est-ce que je dois la suivre ou pas? C'est... En vrai, on rigole et tout, mais c'est un vrai truc. Hein. C'est... en vrai de vrai, c'est un vrai... Putain, j'ai loupé un chapitre. Ah non, ok. C'est terminé l'épisode 5. Cependant, j'ai fait ça. Débloquer toutes les entrées. Waouh.
Ouah, frère. C'est ultra galère, frère. En vrai de vrai. Waouh. Est-ce qu'il faut la suivre ou pas à votre avis en fait? C'est juste ça ma question. J'ai du mal en fait. Ok, mais parce que c'est le c'est le truc où voilà, tu sais pas trop quoi. Ok, Ouah, les frères, je sais pas. Est-ce qu'on la suit ou est-ce qu'on ne la suit pas? Mais j'ai l'impression que c'est vraiment la fin là. Mais c'est la seule à vraiment m'indiquer des trucs et tout. C'est quoi? On la suit. Vas-y. On y va. Mais je sens que c'est la fin. Bah voilà. C'était vraiment la toute fin. Waouh. Ok, donc. Pardon, la manette, elle a eu du mal. Voilà. Ok, donc moi et 68,6% des joueurs ont tué Georgie. En même temps, faut dire que voilà, il était ultra mal en point et tout. Moi et presque 90% des joueurs ont ramené le Crooketman en vie. Ouais, 38% des joueurs l'ont jeté dans le puits. C'est-à-dire que la majorité des joueurs, ils l'ont pouic. Ouah, non, c'est horrible. Il l'aurait pas. Ouais, bon, après, c'est vrai que c'est un gros connard, mais bon, voilà. Moi, j'essaie de me rattraper. Ok. Et du coup, 98%, ouais, donc presque 100% en fait des joueurs ont accepté de donner le cadeau à Snow, ce qui est normal. Et 84% des joueurs ont dit que j'ai fait. Ouais, plus de la moitié des joueurs ont dit avec moi, j'espère d'avoir fait quelque chose de bien. Voilà. Et donc là, c'est fini. Ah putain, on a les statistiques. Ok, la bête. Vous lui avez menti d'avoir vu Belle à l'extérieur de l'immeuble. Vous lui avez promis de ne pas dire à la bête que vous l'avez vu à l'extérieur de l'immeuble. Vous l'avez impressionné avec vos compétences de détective. Boucher. Vous lui avez offert la protection du bureau des affaires courantes. Ok. Est-ce que je peux... Voilà, ok. Colin, vous lui avez donné à boire lorsqu'il vous l'a demandé dans votre appartement. Vous l'avez aidé à éviter la ferme. Vous l'avez ramené au puits magique. Vous l'avez balancé dans le puits magique. Du coup, il est mort, évidemment, ok. D, vous avez confisqué l'argent de D quand il était en détention. Face, vous lui avez donné de l'argent après la bagarre avec le bûcheron. Mais elle est morte forcément, mais ça on n'a pas le choix. Vous avez brûlé son arbre. Ouais, je suis désolé Greenleaf. J'aurais pas dû, mais j'écoutais Blanche. Et voilà, bon bref. Nerissa, vous avez essayé de lui retirer son ruban dans le bureau de Biggie. Ah mais faut retenir que ça, c'est trop frère. Blanche, vous l'avez amené avec vous au Trip Trap. Vous lui avez montré une photo d'elle que Crane possédait. Petit Tim, vous avez choisi de l'attendre. CJ, vous avez accepté son bousier et promis de le donner à Blanche. Bah ouais, normal. Et du coup, c'est vraiment la fin du chapitre comme ça. Ouah, non frère, c'est une dinguerie.
moi je trouve que c'est une dinguerie. Parce que... Wesh, en fait le chapitre, il aura été assez court. Ça veut dire qu'en vrai j'aurais fini à 21h30 si j'avais pas eu le bug et tout machin. Mais waouh. Waouh. Du coup, chiche. Le jeu est fini comme ça. En fait, ça veut dire que qu'on suive ou pas Nerissa, le jeu se finit. Et en fait, on sait pas la suite. Mais bon, du coup, c'est une dinguerie. Mais en vrai, les gars, ce jeu, il était incroyable. Moi, j'attends le 2 parce qu'il y a un 2, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, qui a été annoncé, qui sort 2025. Il y a un autre jeu aussi de Tilted Games qui s'appelle The Expanse et qui se passera dans l'espace. Et l'espace, t'as tellement de choses à faire, c'est grave impressionnant. Donc on va avoir des choses à faire année 2025, début d'année ou milieu d'année. Ça va être incroyable avec le nouveau Assassin's Creed aussi qui a été reporté, mais qui devrait sortir au Japon. Donc ça va être incroyable. Mais ce jeu il était trop bien en fait, je trouve ça. C'est le premier jeu Telltale que je n'avais pas fait. Et le seul que je n'avais pas fait, enfin il y en a un que j'ai pas fait qui est Minecraft Story Mode, mais je le ferai pas pour des raisons évidentes, que voilà il est pas si ouf que ça. Sauf si vous voulez que je le fasse, je sais pas, mais ça m'étonnerait. Mais du coup moi je trouve ça, ouais, je trouve que c'est une grave bonne idée en vrai d'avoir fait une histoire où les contes et la vraie vie sont genre mélangés, sont ensemble. Et que là en fait t'arrives et déjà à contrôler le grand méchant loup, genre c'est grave stylé, le fait qu'il soit shérif et tout, enfin moi je trouve que c'est une grave bonne idée, je trouve ça grave stylé. Et après le fait d'inclure les contes et parfois d'avoir des personnages, tu sais pas qui c'est, t'apprends qui vient de tel conte et tout, c'est intéressant. Et en fait de voir que c'est des contes et décrocher un roman illustré dès aujourd'hui. Fable, Legend in Exile. Ok. Et donc voilà, on a fini le jeu, mais en fait voilà, et le fait de se dire que c'est pas parce que c'est des contes qui sont majoritaires, ils habitent à Fableton, et la plupart, comme on l'a vu pour les femmes surtout malheureusement, elles sont obligées de se prostituer pour gagner de l'argent et pouvoir vivre et tout. Enfin moi je trouve que c'est une dinguerie quand même, mais voilà.